This function is already been arranged, and it was for the inauguration of the new member who have won the election today, and they will express their feeling regarding the chamber. We have invited overseas minister. Hopefully, we will signing a memorandum of understanding, which will be demanding our points of overseas Pakistani problem in Pakistan, and how he is going to suggest and how he is going to solve them. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening, ladies and gentlemen, friends and relatives, and distinguished guests. It's a pleasure and a real honor to be here tonight. I'll very quickly introduce myself to you. For those of you who can't see me, my name is Farah Ahmed, and I'm from Sunrise Radio's Bollywood Top 20 Countdown. On behalf of the UK PCC, I would like to welcome you all here today. And of course, today is about the UK PPC to discuss further development and progress since the last meeting. Now, just very quickly, the UK PCC stands for the United Kingdom Pakistan Chamber of Commerce and Industry, which was established in 1979 and is a non-political and non-profit and independent body. SM Musafar, would you like to please take to the stage? And ladies and gentlemen, please give him a round of applause. मोहतरम अब्दुल मजीद शाहीन साहब, नए मुंतखब सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बाकी तमाम अकाबरीन जो मुंतखब हुए हैं मुख्तलिफ़ अहदों पर, और ख़वातीन व हज़रात, अगरचे हमारी स्टेट सेक्रेटरी साहिबा ने जो बड़ी एलिगेंट हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में बात फरमाई है, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं कौमी ज़ुबान में आपसे गुफ्तगू करूँ। इस मुकाम पर सबसे पहले तो आने वालों को मुबारक, और मैं जाने वालों को भी मुबारक दूंगा। रज़ी ख़ान साहब और उनके साथी जो चले गए हैं, उन्होंने जमहूरियत को इस्तेहकाम दिया है। अपने तौर पर ख़ुद इक़्तिदार को ख़त्म करना और दोबारा उसमें हिस्सा न लेना, ये एक बहुत बड़ा अहम कारनामा है जिसकी मैं तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता, ख़ास तौर पर जबकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, जहाँ की ये रवायत बड़ी मुश्किल से कायम होती दिखाई दे रही है। जब से मेरी आप लोगों से मुलाकात रही है यहाँ पर, मैंने देखा है कि पहले भी बहुत दफ़ा आता रहा हूँ, लेकिन इस बार जो आपसे बहुत सालों से मुलाकात यहाँ पर हुई 2 दफ़ा, मैंने ये महसूस किया है कि आपने माशाअल्लाह अपना मुकाम अपनी मेहनतों से और अपनी सलाहियतों से खूब इस मुल्क में बना लिया है, और साबित किया है कि पाकिस्तान बाकायदा एक मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं अपनी सलाहियत की बिना पर। और माशाअल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने बहुत बड़ा अपने लिए मिशन लिया है, ख़ास तौर पर नए ओहदेदारान ने, न्यू हराइज़न, नई दुनिया, नए आसमान। और वो क्या है नया आसमान? पाकिस्तान में तिजारत बढ़ानी। यही वो तरीक़ा है जिससे कि IMF की कशकोल तोड़ी जा सकती है। मैं आपको मुबारक भी देता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि आप अपने पुराने रफ़ीकों के अब तक के कारनामे पर आगे चलते हुए उसको और बेहतर कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, we'd like to continue with the evening then, and I would like to call on stage, I have real pleasure on calling Professor Dr. S. U. Khan, who is the Chairman, Centre for CR, HR and Diplomacy. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नम्दहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफ़िल में शमूलियत मेरे लिए नहायत खुशी और इफ्तिखार का बायस है। मैं UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने मुझे न सिर्फ यहाँ आने की दावत दी, बल्कि आपसे 2-4 बातें करने का मौका मुहैया। मुझे सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नए ओहदेदारों को। बड़ी कठिन ज़िंदगी है उनकी, और उम्मीद है कि जो लेक्चर जनाब SM ज़फ़र साहब ने दिया है उस पे चलते हुए मुहिब्ब वतनी का और बेहतरीन मुआशरा कायम करने का सबूत देंगे। मैं दुआ गो हूँ कि आप सब मिल के
یہ ضرور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اور اقوام عالم میں اس کا وقار بلند کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. میں نے ابھی تک کشمیر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے, اور میرا خیال ہے آزادی کشمیر کے لیے میاں صاحب نے جو یہاں بیان دیا تھا وہ وہی بیان ہے جو میں پیدا ہوتے سنتا آ رہا ہوں کہ جس میں 3 فریق ہیں, ایک پاکستان ہے, ایک ہندوستان ہے اور تیسرے کشمیری ہیں. یہ کس کو نہیں پتہ؟ ہو سکتا ہے 4 فریق ہوں, 5 فریق ہوں. میں تو برطانیہ کو بھی فریق سمجھتا ہوں, اقوام عالم کو بھی فریق سمجھتا ہوں, لیکن اس کے لیے احسن ظفر صاحب میکینزم کہاں ہے؟ ہم نے 67 سال لگا دیے ہیں اور ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہے گا. بات آپ کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کی ہے ہم نے بہت سا, اس میں بھی ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے جو بیہائنڈ دا سین بھی ہو سکتا ہے اور سین پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ قوم سے سچ بولیں تو قوم مشکل حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان پائندہ باد. Moving on with the evening, I have real pleasure and delight in calling this person onto the stage. I've only known him for maybe a couple of days, and just speaking to him about the UK PCCI, I am feeling like I really would like to be more and more involved with it. He is a chartered accountant, MBA from Imperial College. He's the first one to bring together a conference for the decision on double nationality. I would like to call upon stage the one and the only, the very incredible Razi Khan. Ladies and gentlemen, please, a big, big round of applause for him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, brothers, sisters, and all my friends, co-directors, Assalamu alaikum and good evening. میرے خیال میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا جتنا کہ فرح کہہ گئی. بہرحال تھینک یو ویری مچ فرح, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اٹ ہیز ڈیفینیٹلی میڈ مائی ڈے. یو کے پی سی سی آئی کے my experiences and everything, I'll narrate it later. But the one milestone which we have achieved today, which has not happened that frequently in the past, is the election of UK Pakistan Chamber of Commerce and Industry. I have the pleasure of holding it under my presidency this year, and I'm really proud of it. And before I say something to you, I would like to invite all the new directors who have been elected so that they can come on the stage and they can introduce themselves to you. So first, I would like to invite Mr. Amjad Khan to come over here on the stage. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming over. My name is Amjad Khan. I've been living in this country for last 30 years. And I've been doing business in the, as most of you probably know, Kebabish regional. We go about 50 branches, UK and Europe. And also, we are working between Pakistan and UK businesses. محترم رضی خان صاحب, شاہین صاحب اور تمام سینئر جو یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کو ایک عرصے سے چلا رہے ہیں, ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس بار مجھے موقع دیا. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کا ڈائریکٹر بنایا اور پاکستان کی خدمت کرنے کے حوالے سے اپنے ٹیم میں شامل کیا. بہت بہت شکریہ یو کے پی سی سی آئی والوں کی. اب میں پہلی فیمیل ڈائریکٹر ہوں تو مجھے سب کی سپورٹ چاہیے ہوگی, اور سبھی جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کو میں آن بورڈ لے کر آؤں گی. اور میں نے آج وعدہ کیا تھا کہ اگر میں الیکٹ ہو گئی تو ہمارا جو آدھا وہ کمرہ تھا کہ آدھا کمرہ لیڈیز کا ہوگا, اور شاہین صاحب نے تھوڑا سا اعتراض کیا تھا, مگر آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے کہ یہ میرا وعدہ پورا ہو. سبھی لیڈیز انشاءاللہ.
Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to warmly thank you for all the support which I have been given today from all the members of Pakistan Chamber of Commerce, and especially my seniors who have supported me all the way. Actually, I'm very obliged and honored for this opportunity today. And I would like to add one thing. In this tenure of mine, I will put my maximum level best to achieve what is the collective goal for this organization, which is beneficial for this country, which is beneficial for the Pakistan, which is beneficial for the business community and all the leaders here. अस्सलाम वालेकुम. मैं चूँकि मेरे पहले जो है बहुत गिले शिकवे प्यार की बातें मोहब्बत की बातें कही गई, और एक बात जो है एहसन मुज़फ़्फ़र साहब ने जो कही है वो मेरे दिल को भा गई है. वो ये है कि हमें यहाँ पे रह कर ज़रा फ़ोटो खिंचवाने से जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए. मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं. मुझे ये ज़िम्मेदारी जो दी गई है जॉइंट सेक्रेटरी की, जो पहले एज ए डायरेक्टर और मेंबर ऑफ़ UKPCCI जो मैं समझता हूँ किसी भी अदारे के लिए, यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर और कानूनदार बैठे हैं, सेक्रेटेरिएट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी चीज़ है. और ये मैं समझता हूँ इस लिहाज से यहाँ जो वादे करें, डिमांडें, ये बिल्कुल उस वक़्त ही इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जब आपका सेक्रेटेरिएट मजबूत और स्ट्रांग हो. Assalamu alaikum. As you know, my name is Shahid Mirza, and the treasury is always given to a guy to when there's no treasure left in there. So we try to build it up with your help. I've been with the chamber for a very, very long time, and everybody knows me. So there's not much to say over this, but all I say that as a team, if we work together as a united chamber, we have no problem to go forward in every field. Thank you very much. Let me call now the chairman of our board of directors, and somebody says meeting as well. So I'll call Haji Siddiq Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले मैं जो आज नया बोर्ड बनाया उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ. ये जो बोर्ड बना है ये साबित ये करना है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ जब हम खड़े होंगे आप लोगों के सामने तो हम अपनी प्रोग्रेस आपको बता सकें. ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है. और मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ जो बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने ओवर 10 ईयर अगो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, और यहाँ भी छोटा बड़ा मेरा बिज़नेस है, सब लोग जानते हैं. यकीन करें जो मुझे रिटर्न पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ से इसके इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप वहाँ अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. मोहतरम काउंसलर नदीम अली साहब जो कि यंगेस्ट मेयर हैं बरतानिया के, और सबसे फ़ख्र की बात कि ये पाकिस्तानी हैं. नदीम साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको. Bismillahirrahmanirrahim. And distinguished guests, friends, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to each and every single one of you. I know the food is ready, so I'm going to, and it's not the time for a speech, so I'm going to keep it very short, sweet and simple. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me here and for allowing me to say a few words in front of you all. And at the same time, I would like to congratulate all the newly appointed board members, and in particular, I'm going to call him Uncle Haji Siddiq Saab, who has invited me. So thank you very much for the invitation, and thank you very much for allowing me to say a few words. Thank you very much, Song. बहुत शुक्रिया जी. मैं नदीम साहब की स्पीच इसलिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी कि ये मुख्तसर थी, तो बराए मेहरबानी खाना जो है वो लग रहा है शाहीन साहब खाना आ रहा है जी. बिल्कुल
کھانا آ رہا ہے جی. اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب, ایک اہم ترین شخصیت ہماری کمیونٹی کی. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب. تھینک یو ویری مچ جی مجھے یہاں دعوت دینے کا. میرا بزنس سے بہت تعلق نہیں ہے, ہم آرتھوپیڈک سرجن, لیکن 2008 میں میں نے ایک میڈیکو لیگل فرم بنائی اور 2011 میں اٹ ون دا بزنس ایوارڈ آف دا ایئر وچ انکریج می ویری مچ ان ٹو بزنس. اور آج آپ لوگوں کو دیکھ کے ایز اے نان ممبر آف UKPCCI آئی ایم انکریج ٹو بیکم اے ممبر اینڈ آئی ڈکلیئر دیٹ آئی ول اپلائی فار دا ممبرشپ. اور میں انکریج کرتا ہوں کہ جو لوگ ممبرز نہیں ہیں they should also encourage this great forum. I really congratulate all the directors, the newly appointed directors, and I think it's a wonderful way to express your business skills for Pakistani community. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm Community Welfare Councillor Fiza Batul, representing Pakistan High Commission and Ministry of Overseas Pakistanis. I congratulate Mr. Razi Khan on successfully completing his tenure, Mr. Shaheen on taking the charge of the new office, and all the newly elected directors also, and we are hoping that under their able leadership this Chamber of Commerce will flourish in future. I would like to tell you that the doors of Office of Community Welfare are open for you for any sort of complaints, any sorts of problem. We come across property dispute cases very often and take all possible measures to get them resolved. Even when the Honorable Governor was here, we had given the cases to him so that action may be taken on them. Award jo hai Director of the Year ka for year 2012 and 2013 goes to Chaudhry Mohammad Siddiq. Chaudhry Mohammad Siddiq sahab. میں اب ہمارے جو اگلے صدر ہیں جن کو میں اب جو ہے اپنے گلوز ہینڈ اوور کر رہا ہوں, عبد المجید شاہین صاحب, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ایوارڈ کو آگے قائم رکھیں اور ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی چاہیے, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سیلیبریٹ کرنی چاہیے. وی ہیو ٹو لیو ہیپلی. سو عبد المجید شاہین صاحب, give him a big hand. Ladies and gentlemen, السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں بجائے اس کے کہ میں آپ کو خوش آمدید کہوں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو شعر سنانا چاہتا ہوں جو کہ میرے خیال موقع کی نزاکت کے لحاظ سے بہت ہی موزوں ہیں. لڑا دیتے ہیں جو اکثر برادر کو برادر سے, یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں میں دیکھا ہے. یہ کہیں نہیں ہے, یہ جذبہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں میں دیکھا ہے, اور مسلمانوں کی خواہش ہے کہ سب ایک ہو جائیں مگر ان کو اکٹھا مولوی ہونے نہیں دیتا. یہ ایک حقیقت ہے, ہم سب کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے. اور سب سے پہلے میں ایک ریگریٹ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو چیف گیسٹ تھے اپنے اوورسیز منسٹر, کسی ریزن کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکتے, اور وہ فیملی ریزن ہے جس کو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. وہ میرے بڑے کلوزسٹ فرینڈ ہیں اور نہیں آ سکے تو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو اس لیے اس موقع پر اس سے بڑھ کے میں سب ڈائریکٹروں کا اور ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس جگہ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. چیمبر کا مقصد ملک کی تجارت کو اور انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے. میں اس کے اندر اپنا پورا کردار ادا کروں گا جو ویری نیئر فیوچر آپ دیکھیں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں
اور irrespective میں اپنے تمام ان روٹے ہوئے دوستوں کو انوائٹ کروں گا اور ان کو ساتھ لے کر چیمبر کو آگے چلوں گا. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. اوورسیز پاکستانی ایک لحاظ سے اور میرے اپنے اندازے کے مطابق پاکستان کا اثاثہ ہیں. ان کی سوچیں پاکستان کے لیے ہیں اور کوشاں ہے کہ پاکستان ایک بہتر ملک بن سکے. اس کے لیے انہوں نے اب تجارت کو زیادہ اہمیت دی ہے جو کہ ایک صحیح ویژن ہے. اور یہاں آج جتنے ارادوں کا اظہار ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجارت کی جانب بہت ترقی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور فیڈریشن ہی کے ذریعے ایسے کام ہونے چاہیے. ادارے مضبوط ہوں گے تو ان کے فیصلے بھی مضبوط ہوں گے اور نتائج بھی بہتر ہوں گے.